नमस्कार मु आज देखाइबी पम्फ्रेट माछर गोटे स्वादिष्ट रेसिपी। मु पम्फ्रेट माछ नहीं यार पेटेर मैला सब काढ़ी नहीं। एबे माछ को एमिति भावरे कटि नेबी। एबे अल्प लूण हलदी गुंड आउ लेंबूर रस पकाइबी। लेंबूर रस पकाइले माछर बासना आर रहिबनी। चाहिए आपण भिनेगार भी यूज करि पारिबे। एबे अल्प सोरिष तेल देबी। एबे इहाकू 10 मिनिट पाई मेरिनेट करिबी। एबे गुटे कड़ाई रे सोरिष तेल गरम करिके माछ को फ्राई करिबी। गैस रो फ्लेम मीडियम रहिबो। माछ को अधिक फ्राई करिवेनी। अल्प गोल्डन ब्राउन हैला एबे काढ़ी नेबी। एबे गुटे मसला तैयार करिबी। मु नेबी 2 टीबीएसपी सोरिष, 2 टीबीएसपी पोस्तो, 2टा रसुन और 2टा कंचा लंका यार पेस्ट बनाइबे। देखंतु पेस्ट रेडी हे गला। एबे कड़ाई रे आउ अल्प तेल पकाइबी। तेल गरम हे गला। एबे कड़ा जीरा हाफ टीएसपी पकाइबी और पकाइबी 2टा कंचा लंका। गैस रो फ्लेम मीडियम रहिबो। गुटे मीडियम साइज रो प्याज पतला करके कटि नेछि इहा को पकाइबी। प्याज अल्प फ्राई हैला। एबे देबी गुटे टमेटो। एबे देबी अल्प हलदी गुंड आउ अल्प काश्मीरी लंकार गुंड। समस्त मसला फ्राई हो गला। एबे मु मसलार पेस्ट को पकाइबी। मसला फ्राई हो जाइछि। एबे पकाइबी पानी। एबे मु देवी हाफ टीएसपी लूण और अल्प चीनी। पानी बॉयल हो गला। एबे मु पकाइबी माछ। एबे लीड को कवर करिके 5 मिनिट पाई बॉयल करिबी। गैस रो फ्लेम लो रहिबो। एबे मु लीड को ओपन करिबी
ଆଉ କଟିକେ ରଖା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବି ଆଉ ଲିଡ୍କୁ କଭର୍ କରିବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଲିଡ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ ମାଛର ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।